à tous, on embarque sans plus attendre pour Cannes Série et compagnie. Épisode 5. Après tout, ici, tout est question d'équilibre entre grosses machines et cinéma indépendant. Oui, entre les auteurs confirmés et ceux qui le deviendront, et puis entre les nationalités. D'ailleurs, notre première direction, c'est celle de l'Espagne d'Almodovar, avec un film centré sur la relation mère-fille. C'est l'instant Cannes au féminin. Nous poursuivrons notre voyage en Italie pour une leçon de mise en scène prodiguée par l'un des grands maîtres du cinéma transalpin, Marco Bellocchio. Mais tout de suite, nos héros du jour, c'est Chris Pine et Ben Foster, les flingues à la main, pour prendre Sophie comme cible. Allez-y, dites toujours. Moi, je n'ai été que la cible de leur talent. À Cannes, sous un soleil de plomb, il faut fendre la foule pour rejoindre, exilés à l'arrière d'un ponton, Ben Foster et Chris Pine, 35 ans tous les deux et une sacrée dose de charisme. Dans Comancheria, virils et torturés à souhait, ils incarnent deux frères braqueurs de banque qui errent dans un Texas poussiéreux et violent. Hi Sophie, enchanté. Dear Chris and Ben, today you are my heroes. Because as we say in France, vous faites parler la poudre, you let the gun do the talking. I don't know if I'm correct. As actor, where is the pleasure to be in such a genre of movies, which in between a western and a robbery film? It belongs to kind of a mythology in cinema. I think when I was a kid, my mom gave me a Barbie doll because she wanted to make sure that I was, you know, kind of open and whatever. And I ripped the Barbie doll's head off and made it into a gun. And I say that only to explain that there's something for, I guess, for a guy about being in a Western and having the cowboy boots and the pistols that that appeals to something. I'm not quite, it's a primal thing. I want a Barbie gun. Around her neck. Everybody get on the ground! It's so moving, it's muscular, it's masculine, it's poetic, it's about brotherhood, it's about the banking system. It touches on many subjects, many genres, and these are movies that I like to see. This is what I'm drawn to, so getting to be involved in it was a joy. It's not innocent anymore to hold a gun, even in a movie. Before we were watching westerns without thinking about the debate about gun control. So was it a tricky thing for you? I think you make a really good point, and I think as artists, anytime you show violence on screen, keeping in mind the social impact is probably a very important thing. What I always appreciated about this film is that the violence is used very carefully in the narrative. There's no gratuitous violence. The violence is used very specifically in order to fully explore the relationship and the journey of these characters. Nobody got away with anything, ever. Why in the hell did you agree to do it? Because you asked, little brother. Your director, David Mackenzie, is British. What did he bring to this very American universe? David's an adventurer at heart. He's a musician, he's an artist. He likes to engage in the world. And in many ways, these two brothers are outsiders. They're living on the outskirts of a Texas town. And David, in many ways, comes from an outsider's point of view. He's a rebellious artist. And a lot of times some of the stuff that we shot in the film wasn't. There was one day where it was raining and they couldn't turn on the generators, so we decided to take the camera out into a field and shoot, you know. That's where we got that poster shot. Yeah. Oh, yeah. Yeah. That was a day because there were lightning strikes, so we decided to play horseshoes and go smoke cigarettes and wrestle one another, and that was all just because David wanted to kind of explore. And in those moments, yeah, it becomes like a family on set, and someone just happens to have a video cam, you know. And it was the most, for me, creatively freeing experience I've had working. Today you are my heroes. I'd like to know who are your own movie heroes. I love Tony Scott, and I miss him a great deal. Yeah, I must have watched Top Gun growing up. I don't even know how many times. And Days of Thunder. He's a lovely, lovely man. And for you, Ben? Anytime a Spencer Tracy film is on, I'll watch that. I suppose that I like films that were
that were shot earlier. And I suppose that's why I like Hell or High Water, is that it seems to come from the same tree. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est le vôtre, cher Pedro Almodóvar. Et comme une seule et unique femme, les plus jolies créatures de la Croisette vous rendent hommage, habillées aux couleurs de l'Espagne, pour tous les magnifiques portraits que vous avez réalisés d'elles depuis 20 ans. Car pour raconter les femmes, vous êtes le meilleur. Vous savez tout de nous, nos névroses, nos obsessions, nos travers. Dans Julieta, un de ces almodramas dont vous avez le secret, vous abordez la figure maternelle avec un personnage à deux visages pour deux époques d'une même vie, marquées par le destin et la culpabilité. ¿Julieta? ¡Mía! No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Vos actrices sont magnifiques et complices. Elles posent sur le photocall comme des danseuses de revue et s'amusent autour de Rossi de Palma qui mène le bal et fait la folle comme à son habitude. Vous êtes insatiable! Sur le tapis, on vous accueille avec l'interprétation inoubliable d'Estrella Morente pour Volver. C'est beau, ça vous rend songeur. Et si ce film était celui du passage à la maturité, un cadeau que vous vous faites à vous-même comme ça pour vos 66 ans? On y sent le temps qui passe. Vous ne seriez pas en train de nous dire que vous avez peur de la vieillesse tout de même? Estoy de acuerdo con lo que decía Philip Roth, de que la vejez no es una enfermedad, sino una masacre. Yo es de ese modo como siento el paso del tiempo. No soy nostálgico, echo muchísimo de menos también la época que me tocó vivir en mi juventud, que tú conoces perfectamente, que son los años 80. Elle me plaît bien, cette nouvelle étape dans votre filmographie, le tournant vers une certaine sagesse. Mais j'ai juste un truc à vous demander, car il y a une chose que vous ne devez pas changer. Votre rapport à la couleur qui donne à vos films et depuis toujours ce côté technicolor que j'adore et qui vous autorise à venir en survêtement vert et basket bleu sur le plus grand festival de cinéma au monde, La Classe. Il y a toujours à Cannes un film pour faire vibrer en nous la tragédie de l'enfance perdue, celle que les adultes nous ont confisquée. Avec Fait de beaux rêves, Marco Bellocchio confirme son rang de grand maître du cinéma italien. Histoire intense dans laquelle on cache à un enfant la vérité sur la disparition de sa mère. Un film au-dessus duquel plane le rayonnement de Luigi Comencini et de son film L'Incompris. Buongiorno, maestro Bellocchio. Alors, nous sommes ici pour parler de votre nouveau film. Et le fils que je suis va demander au père de cinéma que vous pouvez être pour moi de mettre en scène notre interview. Est-ce qu'on le fait d'une manière froide et distante ou au contraire on rend la réalité plus passionnante? Voilà, vous avez des caméras, vous mettez, on se met où vous voulez. Io vorrei mettersi in modo, ma non su queste sedie, ma su delle sedie più basse. Allez, ça y est. Voilà. Voilà. Ça, on enlève. Voilà. Voilà. C'è un forte controluce. Oui, alors attention. Va bene? Ok, mi siedo? Allez. Mi siedo. Ah. Marco Bellocchio, l'année dernière, j'ai rencontré vos aînés, les frères Taviani. Et ils me disaient que le cinéma pour eux n'était pas un rêve, mais plutôt une arme, un moyen qui se rapproche d'une utopie. Et pour vous? Ma io non sono un autore realistico, però non è che sono un autore surrealista. Il sogno è qualcosa che riguarda non tanto il sogno in sé, ma cercare delle immagini che continuamente escano dalla realtà, sconfinino dalla realtà.
come anche in questo film. Il discorso sull'utopia per i Fratelli Italiani è più un discorso di tipo politico. Mia madre è morta così, un infarto fulminante. Soffriva di cuore? No, che io sappia no. Però era stata operata per un tumore al seno. Non c'è relazione tra le due cose. Che età aveva? 38 anni. A 38 anni, sì, non ci sono cardiopatie. E poi cosa sarebbe un infarto fulminante? Non lo so, mio padre mi ha detto così. Dans votre film, la lumière dialogue avec l'ombre, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez des personnages qui sont lumineux et d'autres qui sont plus obscurs. Est-ce que la lumière a été à l'origine de votre mise en scène pour ce film? Sì. Il cinema per me è prima di tutto delle immagini. Poi è chiaro, bisogna scrivere una sceneggiatura, dei dialoghi, però il discorso di far uscire dal buio i personaggi, portarli alla luce in un certo modo o in un certo altro, è sicuramente uno sguardo che è decisivo in questo film. Poi in generale questo sguardo penso che sia uno sguardo anche personale, non è uno sguardo che imita lo sguardo di altri, ecco. Nel bene come nel male è un mio modo di guardare e di modificare la realtà, non semplicemente di guardarla da lontano, da vicino. È chiaro, si fanno muovere i personaggi e anche la luce. In più tutto l'ambiente, tutto l'appartamento della casa di Massimo è stato girato in teatro, quindi è stato costruito e quindi le luci sono state in qualche modo maîtrisée, no? Sono state un po' dominate molto di più di quanto non possano essere a girare o in esterno. Studia, dai, studia. La dernière question, Marco Bellocchio, c'est la plus difficile. Pourquoi filmez-vous? Mi diverto, adesso anche perché ho una certa età. Il mio modo di esprimermi, il mio modo di... Prima pensavo che potesse essere dipingere, poi recitare, poi scrivere. Adesso è un modo che mi riempie anche di entusiasmo, di gioia, lasciamo perdere, però insomma di... E poi è bello perché si lavora insieme a tante persone, che però credo di avere scelto per la mia vita, rinunciando ad arti più solitarie come appunto lo scrivere o il dipingere. On termine cette émission et ce tour d'Europe avec une image insolite, je veux dire inhabituelle. En effet, vous connaissez la célèbre montée des marches, mais ce que vous ignorez sans doute, c'est qu'il y a également une descente, celle de chaque équipe de film après la projection officielle. Et le moment le plus joyeux de ce festival a sans conteste été celle de l'équipe d'American Honey. Allez, salut! Yeah. Never been a sucker or a pussy. Nope. Did she ride you like a bike? Yeah. Was it ripe? Nope. Was her pussy tight? Yeah. Everybody got choices. These niggas be hating, I already know, but I never go broke. No, no.